कल मेरी खुशी का तो कुछ ये जो है हद ही नहीं थी. مےٚ چھِ گژھان مےٚ گوٚو پنٛنہِ جایہِ دُکھ اَسہِ گٔے 4G سۭتۍ اِنٹرنیٹ یَلہٕ تِکیٛازِ اَسہِ اوس اوترٕ پٮ۪ٹھ مطلب اوس نہٕ ڈیٹا مۄکلان کِہیٖنۍ وَلہٕ مۄکلے اَسہِ ڈیٹا. مجھے لگتا ہے سارا کشمیر خوش ہوگا ابھی اور میں بھی ان کشمیریوں سے ایک ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. خوشی چھِ واریاہ چھِ خوشی 4G گوٚو ریسٹور ییٚتہِ یۄس اَسہِ پَنُن اوس یہِ بیسِک رایٹٕس یِم ٲسۍ کالہٕ پگاہ ڈیٹٕس دِوان 4G ریسٹور اَکہِ حساب کوٚر یِمو لُکو سۭتۍ عوامَس سۭتۍ کوٚر یِمو مذاق گورمنٹَن کوٚر عوامَس سۭتۍ مذاق. جب میں نے کل پہلے آفیشیل اناؤنسمنٹ جب ہو گئی اس کے بعد بھی مجھے لگا کہ یہ فیک ہے, یہ کسی نے مطلب ٹویٹ کو ایڈٹ وغیرہ کیا ہے. جب تک کہ میری سپیڈ نہیں آئی تب تک مجھے لگا یہ فیک ہے, کیونکہ ابھی تک بہت ٹائم پہلے مطلب انہوں نے بولا تھا کہ یہاں ریسٹور ہو جائے گا, روز نیوز آتی تھی ریسٹور ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوتا تھا. اس لیے جب کل پھر سپیڈ آئی تو اس کے بعد مجھے یقین ہوا اور مجھے بہت خوش ہوئی. کاروبار گو متاثر 4G سۭتۍ 100%. وۄنۍ کوٚر اَسہِ ڈایوٲٹ, چاہے ایسسریٖز کوٚر, چاہے موبایلٕز کٔرۍ, چاہے فوٹو سٹیٹ کوٚر, چاہے لیمنیشن کٔر, چاہے ڈاوُن لوڈِنٛگ کٔر, یِمے چیٖز کٔرۍ اَسہِ ڈایوٲٹ پَنُن تہٕ أتھۍ سۭتۍ مُنسلِک یُس اوس سُے کوٚر ڈایوٲٹ یَتھ نہٕ اِنٹرنیٹٕچ ضوٚرَتھ ٲس اَسہِ کِہیٖنۍ. یُس اَسہِ کاروبار اوس اِنٹرنیٹ سۭتۍ یَتھ مطلب دۄہَس ٲسۍ أسۍ رۄپیہِ 1,000 رۄپیَس 1500 زینان, سُہ ہیوٚک نہٕ اَسہِ جنابری کٔرِتھ کِہیٖنۍ. 4G چھِ مطلب کہ یہ فاسٹ لائف, تو جو بھی کچھ ہمیں ابھی تک مطلب فاسٹ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے پڑتی تھی یا مطلب کسی میں فارم بھرنا پڑتا تھا, بہت زیادہ دقتیں آ رہی تھی, اس وجہ میں بہت اب مطلب آسانی ہو جائے گی, اب اچھا لگے گا. سفر کوٚر اَسہِ واریاہ نۄقصان گوٚو واریاہ. آج تو انٹرنیٹ کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. جو آپ جانتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ کی بات بولوں گا کہ ہمارے اسٹڈیز بہت سفر ہوتے تھے, چونکہ اب نیٹ ہوا انٹرنیٹ سے 4G سپیڈ ہوئی چالو, تو ہمیں بہت یقین ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. حالات ہی ایسے ہے کشمیر میں کہ اپنی بیسک سی نیڈ جو ہے وہ بھی مانگنی پڑتی ہے. آن لائن کلاسز کے علاوہ اگر بولا جائے تو میں نے نہیں, بہت ساروں نے ڈفرینٹ وے سے سفر کیا. یہ نہیں صرف آن لائن, بچوں نے, اگر میں اپنا بولوں تو ہم نے صرف آن لائن کلاسز کی وجہ سے سفر کیا. یوٹیوب پہ ہم کبھی ویڈیوز وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, یا ہمیں کبھی شیئر کرنا پڑتا تھا ٹیچرس کے ساتھ اسکرین, وہ بھی نہیں ہم کر سکتے تھے 2G پہ. بہت زیادہ سفر کیا, بہت ہی زیادہ, کیونکہ ہم مطلب اگر دیکھا جائے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی. فارمز ٹائم پہ نکل نہیں رہے تھے, نوٹس نہیں ٹائم پہ نکل رہے تھے. کلاس اگر ہم جوائن کرتے تھے تو اس میں ہمیں ٹیچر کا چہرہ ہی نہیں نظر آتا تھا, ہم جیسے لگ رہا تھا کارٹون سامنے بیٹھا ہے. تو اس میں اب ٹھیک ہو جائے گا. اب اگر ہم آن لائن کلاسز بھی دے دیں گے تو وہ بھی اب آسانی سے چل پائیں گے. بہت زیادہ. میرے بھائی باہر کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر پاتے تھے اچھے سے. ویڈیو کال کٹ جاتی تھی, بفرنگ ہوتی تھی, ان سے اچھے سے بات نہیں, اور مطلب پھر ہمیں الگ سے پیک ڈالنا پڑتا تھا ان سے بات کرنے کے لیے. ایسے تو افورڈیبل ہوتا ہے نیٹ پہ, انسان ہمارے جو بھائی ہوں گے یا اپنے ریلیٹیوز ہوں گے باہر, ان کے ساتھ بات کریں گے, اس حساب سے بھی اور پڑھائی کے حساب سے بھی بہت ہم نے سفر کیا. دیکھیے سفر تو ہر ایک نے کیا. اب وہی ہے کہ مطلب انڈیویجول لیول پہ کس نے کتنا سفر کیا وہ سب کا اپنا ہے. اور میں بتاؤں گا تو مطلب جہاں پہ 10 یا 20 روپے کا کوئی خرچہ آتا ہے تو وہاں پہ 100 سے 200 روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ 399 کا انٹرنیٹ اور گھر پہ بیٹھ کے میں آرام سے کام کر سکتا ہوں ابھی, جو کہ مجھے 8,000 کا روم رینٹ لے کے جیو فائبر کی فیسلٹی میں وہاں پہ 500 روپے کا اور ریچارج لگتا تھا, اور جس سے میں کام کر سکتا تھا. مطلب اتنا ڈفرینس ہے کہ 400 سے 8,000 اتنا ڈفرینس ہے. اگر میں سے بدلاؤ تو آئے گا, کیونکہ اب سپیڈ بڑھ گئی ہیں تو مطلب اچھے سے کلاسز دے پائیں گے. جیسے کہ ہماری کلاسز 15 سے ہو جائے گی پھر سے اسٹارٹ, تو مے بی اس کی وجہ سے. لیکن ایک حصہ ادر سائڈ میں اگر دیکھیں تو مطلب اب تو ہم لوگوں کو عادت سی ہو گئی تھی, مطلب اب کچھ نیا نہیں لگتا ہے, کیونکہ اب ہم لوگوں کو عادت ہو گئی تھی وہ 2G سپیڈ میں چلانا نیٹ وغیرہ, تو زیادہ بھی اتنا کچھ ایکسٹراڈنری نہیں لگا. 1.5 ؤری چھُ واریاہ ٹایم گژھان. اَتھ منٛز اوس نہٕ اَسہِ مان ژٕ مایِنٛڈ سیٹٕے اوس چینج گوٚمُت وۄنۍ بیسِکلی. بدلے گا کچھ نہیں, 2G پہ ہم نے گزارا کیا تھا, بدلنے والا تو کچھ بھی نہیں ہے. بس آن لائن کلاسز جو بفرنگ ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوگی, بس یہی خاص ہوگا اور کچھ نہیں. میں اصل میں دلی میں جاب کرتا ہوں, تو ورک فرام ہوم چل رہا تھا کووڈ کی وجہ سے, اور جو کہ یہاں پہ کشمیر میں 4G نہیں چل رہا تھا, تو مجھے
रूम लेना पड़ा वहाँ पे जहाँ पे जियो फाइबर की फैसिलिटी हो। हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कल ही बंद हो सकती है, क्योंकि इस पे भरोसा नहीं है, जैसे कि कश्मीर में हालात है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो तो है, मतलब इंसान मतलब कल ही जब रेस्टोर हो गया तो उसके बाद सुबह मैं फिर से नेट स्पीड चेक कर रही थी, क्योंकि मैं ये अब वो सेंस जैसा डेवलप हो गए हैं कि अभी फिर से नेट बंद हो जाएगा। मैं स्पीड कंटिन्यूसली चेक कर रही हूँ कल से कि कहीं अभी तो फिर से इंटरनेट नहीं बंद हो गया, कहीं ये तो फेक नहीं था। तो ऐसी चीज़ें तो हमें जो है कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत वनकस 55 वुहर 55 वरियन वुच मे उतार चढ़ाव वारिया। जम्मू कश्मीरस मज कर बदलन हालात, क्या गि क्या न गि, कर गि बंद, कर रोज यल, कर गि कर्फ्यू, कर गि जनाबिली हड़ताल, कर गि इंटरनेट बंद, कर गि पूरे नेटवर्क ही बंद। ये अमुक अंदाज आम इंसान हेकान ज़हनी कर, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनकी सुनवाई किसी जगह नहीं है। कभी भी हो सकता है, कश्मीर है, कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया है तो इस वजह से यहाँ पे नेट सर्विस जो है वो बंद की जाती है और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, कश्मीर में कुछ भी पॉसिबल है, मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलो होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो। गश्त ना गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। यह एक बेदबान गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो आपको पता है कश्मीर में सब कुछ तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। इससे कंपनीज को फ़ायदा मिला, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। वो तो फिर खुद भी मतलब घाटे में चल रही है, बेच रही है अभी सब कुछ। इससे क्या फ़ायदा आ सकता है उसको? कुछ फ़ायदा नहीं है। कंपनीज़ को ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम इंटरनेट मतलब पैसे रिचार्ज करते थे, हमें तब भी वही रिचार्ज करना पड़ता था और अब भी वही रिचार्ज करना पड़ता था। वो हमें मतलब वो डाटा प्रोवाइड ही नहीं करते, वो उनके पास मतलब रिमाइंड रहता था, लेकिन फिर भी हम वो यूज़ नहीं कर पाते, उनका पैसा बच जाता था आसानी से। कंपनीज़ की अगर बात करें तो हाँ, उनको तो उन्होंने भी जो है चार्जेस बढ़ाए थे, रिचार्ज में, पैक वगैरह में भी उन्होंने चार्जेस बढ़ाए थे। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो मे बी प्राइवेसी इश्यूज़, जैसे कि मतलब वो जो बोलते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से मे बी उनको कुछ बेनिफिट पहुँचा हो। देखिए क्या होता है कि मतलब हम नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो हर एक कंट्री का अपना एक लॉ होता है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। मुझे नहीं लगता, मतलब अगर कंपनी लेवल पे बात की जाए, जियो का फ़ायदा हुआ, एयरटेल का फ़ायदा हुआ, उससे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान तो लोगों का ही हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 50% या 40% लोगों ने इंस्टॉल किया जियो फाइबर, उसी से